নমস্কাৰ সো আজি ক্লাস 11 ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞান ওকে মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ ক্লাস 11 স্পেশালি মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ আমি যোৱা ক্লাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো সিৰিজ 1 যোৱা ক্লাছত গৈছে আজি আমি সিৰিজ 2 আৰম্ভ কৰিম কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰ ভোক্তাৰ আচৰণ চেপ্টাৰ ওকে সো যোৱা ক্লাছটোত আমি ভোক্তাৰ আচৰণৰ okay সংখ্যাবাচক উপযোগিতাৰ ধাৰণাৰ আন্ডাৰত মিন্স কাৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এনালাইসিছত আমি ল অফ ডিমিনিশিং মাৰ্জিনেল ইউটিলিটিৰ যেটো আমি কনজিউমাৰ্স ইকুইলিব্ৰিয়াম কনসেপ্ট হেতু আমি এক্সপ্লেन কৰিছিলো क्लियर दैट मीन्स मैं बोलना चाहता हूँ मतलब लास्ट क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर बिहेवियर जो चैप्टर था उसमें हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किया था कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कार्डिनल में हम लोग का दो लॉ था वन लॉ इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अनदर इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अंडर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग ने एक्सप्लेन किया कंज्यूमर हाउ गेट इक्विलिब्रियम कंडीशन था mu(x/mu(m) इक्वल px क्लियर वो लास्ट क्लास में हो गया सो टुडे स्पेशली वी डिस्कस law of equimarginal utility under this law how consumer gets equilibrium okay there are two law under cardinal utility analysis clear तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करता है law of equimarginal utility and under this law how consumer gets equilibrium तार माने মই কব বিচাৰিছো সপ্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ যেটো বিধি সেই বিধিৰ দ্বাৰা ভোক্তা এজনে ভাৰসাম্যতা কিদৰে লাভ কৰে সেই বস্তুটো আমি ডিসকাশন কৰিম তেতিয়ালে বলা আমি আৰম্ভ কৰো So cardinal utility analysis series 2 okay series 1 যোৱা ক্লাছত গৈছে law of equimarginal utility means সমপ্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ বিধি clear law of diminishing marginal utility through the পেলাই যেটো আমি কনজিউমাৰৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম বা ভাৰসাম্যতা পাইছিলো হেতু সিঙ্গল কমোডিটি মডেল আছিল clear আৰু আজিৰ যেটো কনসেপ্ট হেতু টু কমোডিটি মডেল হয় clear the question is a law of equimarginal utility conceptত স্টেটমেন্টটো কি কৈছে সো স্টেটমেন্টটো মই লিখিছো a consumer so distributes his purchases over the different goods that the ratios of mu derived from different goods becomes proportional to the ratio of their prices that means কথাটোৰ মিনিং এইটো কনজিউমাৰ জনে দুটা গুডস বা more than two goods হ'ব পাৰে ক্লিয়াৰ সো সিম্পলিফায়াৰ কাৰণে মই two goods লৈ লৈছো সো কনজিউমাৰ জনে তেও দুটা দ্ৰব্যত নিজৰ বাজেটটো স্পেন্ড কৰে against price of two goods clear so তেও দ্ৰব্য দুটাৰ মাজত এনেকাকে তেৰ মানিখিনি স্পেন্ড কৰে যাতে দুইটা দ্ৰব্যৰ পৰা পোৱা প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ অনুপাত আৰু সেই দুটা দ্ৰব্যৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান হয় clear that means marginal utility of two goods is equal to the price ratio of two goods clear so তেও টকাটো এনেকাকে ডিস্ট্ৰিবিউট বা বিতৰণ কৰিব দুটা দ্ৰব্যৰ মাজত যাতে দুইটা দ্ৰব্যৰ মার্জিনাল ইউটিলিটিৰ যেটো অনুপাত হেতু দ্ৰব্য দুটাৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান হ'ব ক্লিয়াৰ হেতু হল স্টেটমেন্ট টু ল অফ ইকুইমার্জিনাল ইউটিলিটি মিন্স আদারওয়াইজ কনজিউমার জনে ইকুইলিব্রিয়াম নাপায় তাৰ মানে কনসেপ্টত এইটো কোৱা হৈছে যে কনজিউমাৰ জনে তেও পইচাটো এনেকাকে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিব দুটা দ্ৰব্যৰ মাজত যাতে তেও দুটা দ্ৰব্যৰ পৰা পোৱা মার্জিনাল ইউটিলিটি প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ অনুপাত আৰু সেই দুটা দ্ৰব্যৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান হ'ব মই কব বিচাৰিছো সিম্বলিক্যালি এটো হ'ব সাগে mu(x/mu(y) = px/py ক্লিয়াৰ লগতে মই আৰু এটা লাইন লিখিছো mu of a rupee spent on each good purchased is equal that means তেও দুটা দ্ৰব্যত তেও মানিখিনি এনেকাকে স্পেন্ড কৰিব যেটা লাস্ট রুপি অফ মানিৰ value to দুইটা দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত একে হয় that means mu of rupee spent on each good purchased is equal তাৰ মানে whatever the rupee he or she is spent in two goods সেই দুইটা দ্ৰব্য যিখিনি স্পেন্ড কৰিব লাস্ট রুপিটোৰ মার্জিনাল ইউটিলিটি ইকুৱেল হ'ব কাৰ দুইটা দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত ক্লিয়াৰ তেতিয়ালে ফাইনালি কনসেপ্ট এইটো পালো আন্ডাৰ দিস ল কনজিউমাৰ গেটস ইকুইলিব্ৰিয়াম when mu(x/mu(y) = px/py ক্লিয়াৰ তেতিয়া হলে হেতুই যদি হয় ইয়াৰ পৰা তুমি কন্ডিশনটো লিখিব পাৰা এইটো ক্লিয়াৰ কন্ডিশনটো হৈছে according to this law okay
according to this law, okay, consumer, okay, মই লিখি দিছো consumer gets what? Equilibrium. তেতিয়া equilibrium পাব যেতিয়া MUX by MUY is equal to PX by PY হ'ব। means দ্ৰব্য X আৰু Y লৈছোঁ, চোৱা X is one good, Y is another good, so X or marginal utility আৰু Y or marginal utility যিটো ৰেচিঅ' সেইটো দ্ৰব্য দুটাৰ প্ৰাইচৰ ৰেচিঅ'ৰ সমান হ'ব। ক্লিয়াৰ? আকৌ তুমি বস্তুটো এনেকাও ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই যদি কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে বস্তুটো তুমি এনেকাও লিখিব পাৰা। কেনেকা? MUX এইটোক তুমি ইয়াত আনি দিয়া PX হ'ব ইজ ইকুৱেল, এইটোক তুমি তাত লৈ গুচি যোৱা MUY by PY ডট 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 আৰু ইজ ইকুৱেল দি দিয়া দ্ৰব্য যদি আৰু হয় MUN by PN। ক্লিয়াৰ? দ্ৰব্য দুটাতকৈ বেছি যদি হয়, সাপোজ দ্ৰব্য গোজ টু X to N, তেতিয়াহ'লে N লৈকে তুমি লিখিবা and this also equal to marginal utility of rupee spent or expenditure of money. Clear? means marginal utility of expenditure done on money, বা তুমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰা MEM. Clear? means marginal utility of money, means whatever the marginal utility of the last rupee spent on different goods, সেইটো সমান হ'ব লাগিব। ক্লিয়াৰ? মই কথাটো চিম্পলকৈ বুজাই দিওঁ। এক্সৰ এই ৰেচিঅ'টো যদি ধৰি লোৱা 2 ওলায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ৰেচিঅ'টো 2 হ'ব লাগিব, ইয়াৰ ৰেচিঅ'টোৰ ভেলু 2 হ'ব লাগিব। ফাইনেলি মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি অফ মানি স্পেণ্ড কিমান হ'ব লাগিব? ভেলুটো 2 হ'ব লাগিব। মিনছ মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি অফ মানি is 2 and that 2 also equal to the different goods, সেই গোটেইকেইটা দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত ইকুৱেল হ'ব লাগিব। ক্লিয়াৰ? তো ফাইনেলি কনচেপ্টৰ পৰা এইটো পালোঁ কি তুমি যদি লিখা কণ্ডিশ্যনটো আণ্ডাৰ ইকুই মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি তেতিয়াহ'লে তোমাৰ বস্তুটো এইটো হ'ব MUX by MUY is equal to PX by PY। ক্লিয়াৰ? ইনটু কমোডিটি মডেল। এইটো যদি তুমি ক্ৰছ কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে MUX by PX হ'ব is equal, এইটো ইয়াত লৈ গুচি যোৱা MUY by PY হ'ব is equal dot 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 is equal MUN by PN and which is also equals to marginal utility of money. Clear? So this is the final condition of consumer's equilibrium under two commodity model, means law of equimarginal utility under oath. Clear? Overall means concept to etu ulai means consumer jone duta different দ্ৰব্য দুটা দি বুজাইছো, দুটা different দ্ৰব্যত এনেকাকে তেওঁৰ মানি খিনিক স্পেণ্ড কৰিব, means বাজেট খিনিক স্পেণ্ড কৰিব যাতে দুইটা দ্ৰব্যৰ লাষ্ট ইউনিটৰ মাৰ্জিনেল ইউটিলিটিৰ যিটো অনুপাত সেইটো দ্ৰব্য দুটাৰ দৰৰ অনুপাতৰ সমান হ'ব। ক্লিয়াৰ? মিনছ MUX by MUY ৰ ভেলু যদি ধৰি লোৱা 4 তেতিয়াহ'লে প্ৰাইচ ৰেচিঅ'ৰ ভেলু হ'ব লাগিব কিমান? 4, আৰু এই 4 ইকুৱেল 4টো আল্টিমেটলি গৈ ইকুৱেল হ'ব লাগিব কাৰ? মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি অফ মানি। Clear hole? So that concept definitely we explain with the help of a figure. Clear? তেতিয়াহ'লে ফিগাৰত যদি তুমি বস্তুটো চোৱা তেতিয়াহ'লে আমি ফিগাৰটো এনেকা ড্ৰ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকা ল অফ ডিমিনিশ্বিং মাৰ্জিনেল ইউটিলিটিৰ দ্বাৰা আমি কনজিউমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামটো এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ ছিৰিজ 1ত। আজি আমি ছিৰিজ 2ত ইকুই মাৰ্জিনেল ইউটিলিটিৰ দ্বাৰা আমি কনজিউমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম কনচেপ্টটো এক্সপ্লেইন কৰিব যত্ন কৰিম। ক্লিয়াৰ? এইটো এনেকা লৈ ল'লোঁ, এইটো এনেকা লৈ ল'লোঁ। ক্লিয়াৰ? এনেকা এইফালে O দি দিলোঁ, এইফালে O ডেছ, দুটা এক্সিছ বনালোঁ। ক্লিয়াৰ? এইফালে তোমাৰ মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি অফ এক্স দেখালোঁ, এইফালে তোমাৰ দেখুৱাই দিবা মাৰ্জিনেল ইউটিলিটি ৱাইৰ। ক্লিয়াৰ? চ' গ'ল। এইফালে তুমি এটা কাম কৰা, তুমি লিখা গুড, অ'কে? চ' গুড এক্স, গুড এক্সটো এনেকৈ যাব আৰু ইয়াত তুমি লিখা গুড ৱাই। ক্লিয়াৰ? চ' গুড ৱাই, গুড ৱাইটো এনেকৈ যাব। ক্লিয়াৰ? মিনছ ফ্ৰম this origin we represent good x, from this origin we represent good y, and this axis represent MUX and left side vertical axis represent MUY. Clear? The question hol moi jodi eneka edal curve banao
this cup represent, okay, this cup represent MUX by PX, clear? আৰু এনেকা যদি মই এডাল কাপ বনাও তেতিয়া হলে this cup also represent MUY by PY, clear? গোল দিয়া এতিয়া কুৱেশ্যন হল ধৰা কনজিউমাৰ জনে সাপোজ x ত স্পেন্ড কৰে বা x এমাউন্ট কিনে ধৰি লোৱা ON, ওকে, আৰু y টু যদি এফালে চোৱা y টু স্পেন্ড কৰে সাপোজ ইমান means কিমান OM বুলি লিখা means in that situation consumer spent on good X ON amount and spent nothing but ON amount of good X kine আৰু good Y to kine O dash M ekhini OY sorry Y O dash M এই amount to hoise good Y আৰু ON hoise good X, clear? দুইটাৰ কিন্তু units একে নহব পাৰে example লৈ লোৱা এটোৰ amount ধৰি লোৱা suppose 8 unit, okay, আৰু এইটোৰ এমাউন্ট ধৰি লোৱা 10 ইউনিটস মই কথাটো এটো কব বিচাৰিছো কনজিউমাৰ জনে x গুডস টু কনজিউম কৰে 8 ইউনিটস বাট y গুডস টু কনজিউম কৰে 10 ইউনিটস, ক্লিয়াৰ হল? গুড। ইন দ্যাট সিচুৱেচন যদি তুমি এটা বস্তু চোৱা কি এই সিচুৱেচনটোত গুড y কনজিউম কৰোতে তাৰ MUY বাই PY ৰ যেটো ভাৰ্টিকেল ডিসটেন্স হেতু ইমানখিনি আৰু ON এমাউন্টৰ এগেইনষ্টত তাৰ যেটো MUX by PX or vertical distance হেতু ইমান, that means this vertical distance is more than this, হয় না নহয়? in that situation তুমি যদি চোৱা তেতিয়া হলে ইয়াত MUX by PX is more than MUY by PY, means ON X goods to againstত MUX by PX আৰু এইফালে তুমি যদি চোৱা O dash M এমাউন্টৰ এগেইনষ্টত Y গুডছৰ এগেইনষ্টত MUY by PY ৰ যেটো ভ্যালু সেই ভ্যালুটো কিন্তু কম এই ভ্যালুটো বেছি, that means ON ৰ এগেইনষ্টত ভাৰ্টিকেল যিখিনি ডিসটেন্স আৰু O dash M ৰ এগেইনষ্টত ভাৰ্টিকেল ডিসটেন্সটো কম, তাৰ মানে ভ্যালু অফ MUX is greater than MUX by PX or greater than MUY by PY, means here MUY by PY is less than MUX by PX, তাৰ মানে এইটোৰ ভ্যালুটো ডাঙৰ এইটোৰ ভ্যালুটো সৰু, ক্লিয়াৰ? তাৰ মানে কনজিউমাৰ জনে ডিফারেন্ট গুডছত যেটা স্পেন্ড কৰিছে কি তোৰ এমাউন্ট অফ মানিখিনি তেতিয়া দেখা গৈছে ইউনিটস ইজ ডিফারেন্ট, ইউনিট Y হৈছে 10টা X ৰ ইউনিট হৈছে 8টা, ইয়াৰ 10th নম্বৰৰ MUY by PY ৰ ভ্যালু যিমান ইয়াৰ 8th নম্বৰৰ MUX by PX ৰ ভ্যালুটো বেছি হৈ আছে, ক্লিয়াৰ? ইন দ্যাট সিচুৱেচন কনজিউমাৰ নট গেট ইকুইলিব্ৰিয়াম, ক্লিয়াৰ? তেতিয়া হলে কনজিউমাৰ জনে ইকুইলিব্ৰিয়াম ক'ত পাব? কনজিউমাৰ জনে ইকুইলিব্ৰিয়াম পাব তাতে য'ত কন্ডিশনটো means it capital এটো আছিল MUY by PY, তেতিয়া হলে কনজিউমাৰ জনে যদি এই পয়েন্টত কনজিউম কৰে that means ইমানখিনি যদি ধৰি লোৱা 10টা মানে N1 লিখো N1 ON1X আৰু OM1Y ইয়াৰ পৰা এখিনি ON1 আৰু তাৰ পৰা O dash M1 মানে X ও বঢ়াইছে Y ও বঢ়াইছে, ক্লিয়াৰ? ইন দ্যাট সিচুৱেচন কনজিউমাৰ ফাইনালি গেটস ইকুইলিব্ৰিয়াম, ক্লিয়াৰ? Why equilibrium? Because this amount of X and this amount of Y or againstত MUX by PX is equal to MUY by PY, that means এই পয়েন্টত MUX by PX capital আৰু এই পয়েন্টত MUY by PY capital ইন্টারসেক্ট কৰিছে, that means এই পয়েন্টৰ এগেইনষ্টত MUX by PX is equal to MUY by PY হৈছে এই পয়েন্টৰ এগেইনষ্টত, that means this condition finally fulfill only in this point where consumer gets maximum satisfaction or consumer gets equilibrium. তেতিয়া finally consumer এজনে equilibrium ক'ত পাব? য'ত MUX by PX is equal to MUY by PY হ'ব under the equimarginal utility law, clear? এতিয়া question হৈছে
ধৰি লোৱা ইফ এই সিটুৱেশ্যনটো যদি মই এক্সপ্লেইন কৰোঁ, এই সিটুৱেশ্যনটোত ধৰি লোৱা सपोज कंज्यूमर जने एक्स इमान खाए और वाई तो इमान खाए। क्लियर? मैं बोलना चाहता हूँ मतलब कंज्यूमर एक्स कंज्यूम कर रहा है इतना बट वाई कंज्यूम कर रहा है ज़्यादा, है ना। मतलब एक्स का कंजम्पशन कम है, वाई का कंजम्पशन ज़्यादा है। अगर ये सिचुएशन आ गया इस पॉइंट में, तो ये सिचुएशन में देखो x अगर कंज्यूम कम कर रहा है तो उसका mu x बाई पी एक्स का वैल्यू ज़्यादा है, और इस पॉइंट के हिसाब से अगर mu y का पी वाई का रेशियो का वैल्यू देखो वो नीचे है। मतलब इतना हो गया mu x बाई पी एक्स का वैल्यू, और इतना हो गया ये पॉइंट ये कर्व का है, मतलब इतना हो गया mu y का पी वाई का वैल्यू। तो ये कम है बिकॉज दिस का रिप्रेजेंट व्हाट mu y बाई पी वाई, मतलब mu y बाई पी वाई का वैल्यू हो गया इतना और mu x बाई पी एक्स का वैल्यू हो गया इतना। मतलब इन दैट सिचुएशन mu x बाई पी एक्स इज ग्रेटर देन mu y बाई पी वाई, मतलब ये हो गया। तो ये सिचुएशन अगर देखो, ये वाला सिचुएशन, ये सिचुएशन में तुमको ये मिल गया, लेकिन ये वाला सिचुएशन अगर देखो तो उसने x ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और y कम कंज्यूम कर रहा है। x ज़्यादा हो गया, y कम हो गया, इधर x इधर y। क्लियर? तो x अगर ज़्यादा कंज्यूम करेगा इस पॉइंट में, y अगर कम कंज्यूम करेगा तो क्या हो रहा है इस पॉइंट में देखो, ये हो गया mu x बाई पी एक्स, ये हो गया mu y बाई पी वाई। मतलब इन दैट सिचुएशन अगर देखो mu x बाई पी एक्स हो गया कम और mu y बाई पी वाई हो गया ज़्यादा, मतलब mu y बाई पी वाई हो गया ज़्यादा। मतलब इधर mu x बाई पी एक्स हो गया ज़्यादा, mu y बाई पी वाई कम। ये सिचुएशन में mu y बाई पी वाई हो गया ज़्यादा, mu x बाई पी एक्स हो गया कम। Because this is mu x by px curve, this is mu y by py curve. Clear? तो फाइनली ये दो सिचुएशन में कंज्यूमर नॉट गेट इक्विलिब्रियम, तो फाइनली उसको इक्विलिब्रियम के लिए mu x by px इज इक्वल टू mu y by py मिलना चाहिए। क्लियर? तो अगर मान लो कंज्यूमर को ये सिचुएशन मिल गया तो x कम खा रहे हैं, y ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, ऑलरेडी ये सिचुएशन में ये चीज़ ज़्यादा हो गया तो इसको घटाना है। अगर इसको घटाएगा, इसको सेम रखेगा, तो इसका मतलब इसको घटाना अगर है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, mu x का वैल्यू को गिराएगा। mu x का वैल्यू का अगर फल करना है तो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। मतलब ये सिचुएशन में कंज्यूमर नाउ रेडी टू कंज्यूम मोर x, अगर मोर x वो कंज्यूम करेगा तो इसका रेशियो का वैल्यू नीचे आते जाएगा, फाइनली जाके इसके साथ इक्वल होगा। मतलब ये सिचुएशन में कंज्यूमर स्पेंड मोर ऑन गुड x, लेकिन ये सिचुएशन में mu x बाई पी एक्स लेस देन mu y बाई पी वाई, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है तो वो ये वैल्यू को उसको घटाना है। तो इन दैट सिचुएशन कंज्यूमर क्या करेगा, मोर कंज्यूम गुड y, मतलब y का कंज्यूम ज़्यादा करेगा तो ये वैल्यू गिर जाएगा। क्लियर? तो फाइनली गेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मतलब अनटिल एंड अनलेस कंज्यूमर गेट mu x बाई पी एक्स इज इक्वल टू mu y बाई पी वाई, तब तक कंज्यूमर रीडिस्ट्रीब्यूट करते जाएगा। मतलब ये सिचुएशन में x को ज़्यादा बढ़ाएगा, ये सिचुएशन में y को ज़्यादा बढ़ाएगा, ऐसे वो उसको इंटरचेंज करते करते उसको एक फाइनली पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट में जाके mu x बाई पी एक्स इज इक्वल टू mu y बाई पी वाई होगा। क्लियर? फाइनली इस पॉइंट में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम सिचुएशन मिलेगा। क्लियर? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, इस सिचुएशन में x बढ़ेगा, इस सिचुएशन में y को बढ़ाएगा। x को अगर बढ़ाएगा तो ये वैल्यू घटेगा, इसके साथ इक्वल होगा। अगर ये सिचुएशन आ गया इधर तो y को बढ़ाएगा तो y के ये वैल्यू गिर जाएगा और इसके साथ इक्वल होगा। फाइनली इस पॉइंट में जाके बोथ आर इक्वल, मीन्स mu x बाई पी एक्स इज इक्वल टू mu y बाई पी वाई। क्लियर? तो ये अगर तुम इस हिसाब से देखो, मतलब अगर ये सिचुएशन आ गया, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ mu x बाई
पी एक्स ग्रेटर देन एम यू वाई बाय पी वाई सिचुएशन आ गया, तो कंज्यूमर इन दैट सिचुएशन, ये सिचुएशन अगर आ गया, ठीक है, ये सिचुएशन अगर आ गया तो डेफिनेटली ये सिचुएशन में कंज्यूमर कंज्यूम मोर एक्स. इफ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एक्स देन डेफिनेटली वैल्यू ऑफ एम यू एक्स नीचे जाएगा. क्लियर? फाइनली जाके दो इक्वल होगा. लेकिन मान लो अगर ये सिचुएशन आ गया एम यू एक्स बाई पी एक्स लेस देन एम यू वाई बाई पी वाई सिचुएशन आ गया, तब कंज्यूमर क्या करेगा, y को ज़्यादा कंज्यूम करेगा ताकि y का मार्जिनल यूटिलिटी नीचे जाए. मतलब ये सिचुएशन में ऑलरेडी MUX बड़ा है तो वो x ज़्यादा कंज्यूम करेगा ताकि MUX नीचे आ जाए. नीचे आने का मतलब हो गया ये वैल्यू कमते कमते इसके साथ समान हो जाएगा. अगर उल्टा सिचुएशन आ गया, मतलब ये वैल्यू ज़्यादा हो गया तो y का MU ज़्यादा है ऑलरेडी, तो y ज़्यादा कंज्यूम करेगा ताकि y का मार्जिनल यूटिलिटी घट जाए, तो ये घटते घटते इसके साथ समान होगा. तो फाइनली ये सिचुएशन में कंज्यूमर x बढ़ाएगा, MUX गिरेगा, ये सिचुएशन में y को बढ़ाएगा, MUY नीचे जाएगा. फाइनली कंज्यूमर गेट्स, फाइनली क्या होगा, MUX बाय px इज इक्वल टू MUY बाय PY. ये सिचुएशन आएगा. क्लियर? फाइनली ये जो रेशियो मिलेगा ना, दैट रेशियो ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, MUM, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मीन्स लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन मनी which is also equals to the ratio of two goods. क्लियर? तो ये सिचुएशन आएगा तो फाइनली कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा. तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट में ये चीज़ आया, अंडर द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम ओनली बाय फुलफिलिंग वन कंडीशन. कंडीशन इज व्हाट, MUX बाय PX इज इक्वल टू MUY बाय PY एंड दैट रेशियो टू ऑल्सो इक्वल्स टू फाइनली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मतलब लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन टू गुड्स ऑलवेज बी इक्वल, मतलब मस्ट बी इक्वल होना पड़ेगा. मतलब फाइनली तुमको कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम उस जगह पर मिलेगा. अगर टू कमोडिटी में देखो, टू कमोडिटी में अगर देखो चीज़, टू कमोडिटी में अगर चीज़ देखो तो फाइनली कंज्यूमर को ये चीज़ मिलना पड़ेगा. मतलब MUY बाई PY is equals to MUM. This is the final conditions of consumers equilibrium under the law of equimarginal utility. Okay, तो आज मैंने law of equimarginal utility के तरफ से how consumer gets equilibrium, okay, वो मैंने equation wise दिखाया और डेफिनेटली वो डायग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम किस जगह पर मिलता है वो चीज़ दिखाएं. क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ का एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी मैं दिखा दूंगा, हाउ कंज्यूमर गेट्स इक्विलिब्रियम. ओके, थैंक यू.